Halo, Sar, lamsagono no? Hello, Sar, ang ojit kol tumatong na. belaikana hambai, takuk rojid no. Borong monang norong to Delhi hasterego nukha, bisi songmari no tuyei. Hmm, Sibango thanglaika, tini ni mangkli nukha, kogbo hmm. awai jakha. Gakai bobo hai status tabuk je bisi election tuyei chini kuchuk dorobar nogo je mamla finlai manu tuyei bobo hai result. Kok to tini sini Supreme Court ni Chief Justice of India ni bench hearing tongmani, second hearing, VC election ruksagui. A hearing no sini thangnai first hearing no state government no মানে এক মাস ni jora rijakha borok no tamni bagui norok VC election khaimani asuk bosor bosor. যত ধরনের ইলেকশন থাকা যত जों সাইমানো এডিসি ইলেকশন খা নিনি বাই ইলেকশন অ্যাসেম্বলিনি বংখা সিনি অ্যাসেম্বলিনি ইলেকশন থাকা থ্রি টায়ার পঞ্চায়েত যে ইলেকশন আমো বং থাকা যত থামন ইয়াগুলো তামনি বাগै বিস ইলেকশন কেও মাইকি খাইজে আঙै দং হিनै বরক নো জরা রিজাখা 1 মান্থ ni যে রিপ্লাই রিনানি বাগै কিন্তু এর পরেবো বরক হাই হাইনো te 2 সপ্তাহनि बागै borok jora sanpikado tini ni hearing no borok reply rini ni borok bon thani কোনো answer kroi যুক্তি করিতা Tripura state government na? state government ni nge borok tam khaika te 2 সপ্তাহ sungno jora ri dihini borok petition submit khaimani but chini supreme court by aboroni petition reject khai rijaka কিন্তু tamni bagai tini hearing liya himale sini je serial number फाइते sini serial number ni je buskang case ni je serial number tongmani boroni discussion ba argument choli mani amo doi pailiyang teng te pailiyang khana abo tewaisa chief justice of india ni je bench ni hoite saklai rijakha buskang sombar tini sombar bele te buskang sombar a hearing khaijak sinai hinai saklai rikha Buskang ni hati baro na? buskang ni hatibar Gakai boba grani naharmula tabu bobo hai bromonang sudu bisi election chimia tai ba bisa bekak buskang ni tai I khana soni ni himano je 7 tarik ni ni movement yakaba gathering tomani raja khora ulibo obo postpone khlai rijaka sorry postpone bolte brok permission dilia tai ba bisa bekak chongmari no tui dal bidal ni illegal migrants kabangma bohai শুধু নরক সিমিনা কক্তি সাউ তাই দাল বিদাল বদল তমু চিনি মুক্তা বসানি বিসিং তিবাসানি বিসিং লিডার কত কত রক বরক বত সাইলেন্ট মামাং অব হাইখাই এলায়েন্স অব কি গোগো দাল বরং মনাং aw belaike nangmani question ba nini sengmungo belaike namo mane jonota ba jara am luku nai tongnai rok borok ni thani bo message kaisa rinani nang ano question ni bisingtei sebri mani bagi belaike na tebisa hambai haisi bc election khaija khangke adc area o je bc tongmani 587 je tongmani abo prai 4 bosorong thangkha election মতো I think 2016 নং মানি খানা এরপরে 2021 খাইনা তংমানি খাইজে ইয়াগৈ তাবক 2025 তংখা তার মানে তো 10 বছর রানিং তংখা ইলেকশন সে খাইজে ইয়া আমো তো ইন্ডিয়ানি সংবিধান সরাই সরাই সুইজাক তঙ্গ 5 বছর অন্তর অন্তর ইলেকশন মা খালাই নাই কোনো একটা মহামারী ফাইখা কোনো একটা করোনা ফাইকে হেনি ঠিক আছে করোনা পিরিয়ড তো খাইমিয়া হিয়া বা করোনা পিরিয়ড পাই থাংমা বজুগো পাই থাংখা পাই থাংমানি পরে নানা অজুহাত ফুনুক খাবারক যে ব্রু রিস্টলমেনি ফাইনি রকনো ভোটার লিস্ট ইনক্লুড খায়ানি বাগৈ जों খাইমাইয়া হাইকোর্টও जों যখন মহারাজ চিনি পার্টি হইতে যখন ফাইল খাইপ্রো হাইকোর্টও বড় কিন্তু জবাব রিমানি আবো অ্যাকচুয়ালি অযৌক্তিক বা বেসলেস ওকে তাবো কক্ষে বিসি ইলেকশন খাইগেনকে চিন্তি প্রাসারনি বাগৈ বুসু জরাতি কাহাম
BC election chini tabuk je nungsung mani sudu chini agenda BC election chimiya Tibra sani ya karon mana je bodol jidi ubin bagina samung ham klaimano ta. samung kaham khaimano chini tabuk je niti ayog age to planning commission tabuk niti ayog thangka bumang o jaga ni hoite je fan mana ningke BC ni elected members rok nango নিমান নির্বাচিত সদস্য নাঙ্গো বরনে হইতে প্রপোজাল থাংনা নাঙ্গো এরপরে রাং অর নীতি আয়োগনি হইতে ফান ফ্লো খাইজাগো আমতে হেরক মালি yang kata যে তংমানি কিসা মিসা ফান বাইনা তাও চলাই মা তংকা সাবো দি প্রাইবেং খাসা বঞ্চি তংকা দি প্রাসারক কারণ বিসি মানে তো ভিলেজ কমিটি এডিসি এরিয়া মানে তো চিনি তাই সেনাই চিনি মোস্ট অফ দা বরগ্রগ ন চিনি তিপ্রাসা বা ইন্ডিজিনাস বরগ তিপ্রাসা Engka ati prasa tongma jaga edisi area ni bagi to village committee engka o jaga ti prasa ni majority tongka ba sanga di prime tongka engka BC election khaina ni ke tamule ti pramo to sinile ora awas ti sara nangka tamne bagi moharas ni party gaisele moharas simile rang lag lag খরচ খাই তিনি হাই কোর্ট কেস মা খাইখা এরপরে তাও সুপ্রিম কোর্ট সালসানি হাজিরা সি চিকন মাখন উকিল সি 4 লাখ শুধু কক করতই ফেগি বন কক থাই সারনা সি সরাবসানি Joni teibu ukil kotor kaham ke to teibu si 50 lakhs rok 60 lakhs rok thango kopil civil haiti rok to 60 lakh paisa hearing khairan ni sudo chini kokno kisa kokti sana ni sinagi radi ga maharaj ni busuk rang khorosung to sudo maharaj ni tam faida dang ni baro jaga sama haibani kono ব্যক্তিগত personal profit ni bagai maharaj mo khai to yaba ti prasa jo to sina nango tam sung senior question sung simita ma andolon khainani movement khainani jara BJP tongnai jara CPM tongnai bukung bara kabang ma tongle edisi area wo komun party kabang ma tongle IPF di party tongle tamle borle siring siri ulta sung movement khaimano se ulta bada khayu indirectly sungno bengayu onek kisu babe jono kasono chesta khayu BC election do borong munang NC da borong kathang tongfru jora kaisao jeng borong munang Omid de borong sono ka high court to borok boto appeal khlaia o BC election ti pia ba tabu kisa silent out to boi amo to bastop kongno sang sau khana khake ba saje fa nang bani boro borong munang ke je 7 tarik ni norok ni je gathering no tiyei obo tamongai borok state government ya khaba orni hapang permission nani musung jaya obo to BJP ba IPF ti je kono panda program কত rally khlaikai norok ni je alliance ni bisingo to faidasi haidiba engka tam kebeng khana bori jonno tui kebeng na bro kaya omo belai khe nangkuk mani message nini channel ni bising tui ang sana ni kaisa sujug makha postpone khaijaka ba cancel khaijaka matlab sungno permission rijagliya phiaba जों तो मो जस्ट काइसा रैली खाइना निसि महाराज फाइनाय चिनि अन्नानो स्टेट नि लीडर कटरक फाइनानि कक आ रैली गो चिनि तिप्रामो थानि रैली गो आबनो स्टेट नि जे दायित्व तंनाय सरकारं खाता जे दायित्व तंनाय बरक परमिशन दिलिया फियाबा जों एलायंस पार्टनार नगै जोंनो एलाउ खाइया फियाबा Congress rono allow khayu sung nugu Robindra Bhavan buskango Congress not only Congress CPIM no permission nijagu or jaga sung nugu Robindra Bhavan buskango permission ni woi gathering khairi tongmanu sung or jaga meeting misil khaimanugu phiya batam ni bagile sung alliance partner tar mane sung ro srai saimano sung chini mane chini andolon khaikhangkhe chini tiprasani kahamni bagai ching andolon khaini ko jaga indirectly ka somani ni klaikha te kaisa ko or jaga nukha boni sukango na je chini bonom ganang MLA Sudip Rai Bormon jebabe indicate khaisa ka tipramo thano bubagrano je जों जे movement khaimaro chini tiprasa ekodogo mungsa sikreifu hogui tongfu oma heroke je allegation boni je press meet ang nukha engke जोंगु move tabok je rally khaina nai tongmani 7 tarik amono tei bokok saka engke जोंगoro saima ga sarai bini kok baisi chini chief minister ba boni kok baiba bini kok bini sing hinman tak sarai जों saima ka mane ri sumhai
जेसेबा बर' पार्टी आलगा आलगा खाय दंदि बर' लरि समाय बिसिनि थानसान आमला जों स्राय स्राय साय माखा hingke borok gona borok no ni summa no hingke tipra sar ke tamu ni summaya tam no kamana kirlai abon ta ika tabon ekdom nangmani point nang ti sai rokha जों abono nayo महाराज abono nayo फाइदि जतनो फाइ थानसांनाय फाइदि जों आइपिएफ तिनो बो कबगु जनजाति मोर्चानि बिजेपि खाइतनो फाइदि हिसाब महाराज बा इभेन जितेन चौधुरीनो पर्यन्त फाइदि हिनै महाराज बा कबक दंले फाइदि थानसांलायनाय हिनै फियाबा साकसांनो इगु तरजाकबायो बखागो इगु तंगु ते पोस्ट पोजिशन हामजांमानि बागि ब्रो याकाइ फाइमे यामतो स्राय स्राय नुखा तिनि जों थानसां खांखे खोनानो सोंसिनि मान थाइ माने आबो जों स्राय स्राय साइ मानो जों ताबो 13 जन एमएलए तंगु ते बाद बाकी 7 जन एमएलए जदि तिनि हुमके फाइपिख्या तिनि तिप्रासानो जे पार्मानेंट सल्यूशन खाइरदि कन्स्टिट्यूशनल जे अधिकार तंमानो जों रेरि दिहि जों डिमांड खाइखेंखे बाद बाकी 7 जन एमएलए मंत्री तंनाय रौ हौके फाइपेखेंखे खोनानो जों मारिनाय रिहंगै आमो साइमान दै पर्यन्त जतनो दुख नांजा जों तो महाराज बायजो थैयासाक जों तंनाय महाराज यदि थां जों yang तंनाय जोंनो लुबि बितलांमाया पाइ बितलांमाया जों नेशनल पार्टी हि ठीक আছে नेशनल पार्टी kaham national party ti prasana mo thangna inke to obviously जों a national party बाइफोरनो जों एलाइन जोंनाय किन्तु जों तिनि चिनि मान थाइनो रिनाय सकनाय हि कमिटमेन्ट रिजागमा बागैनो जोंबो नेशनल पार्टी बाइ हिनै जों एलाइन जमा थांगो बाक्सा बुसु अनेक कुइसन खायो बुको निरंनो सरकार तंबले तामो खाइमालिया आरे जों सरकार तंफानो जों अरजा कुंथाय बारा तंनाय रौ एमले तंनाय जों माइनरिटी माने कम जों हाइनि बागै जेखुनु कक साइबो जों कक फोनांगै माइया इभेन चिनि नुखा मिनिस्टार पर्यन्त सेक्रेटारि बे कखना जायाबो प्रमाण दं आंबो मोनसाया बनि सेक्रेटारि सि मिनिस्टारनि ककनाय आमतिके खारि दंगौ आनि मकल बाय थाङा आनि नुकमानि दंगौ आनि एक्सपिरियेन्स दंगौ इभेन डाइरेक्टर सि खनाया सबसे कतर साबो मन्त्री मन्त्रीनि टला दंगौबन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि दंगौ सेक्रेटारिनि टले दंनाय डाइरेक्टर दंनाय बा कुनु जागा चीफ इंजिनियर फान दंनाय उ डाइरेक्टर लेभेल पर्यन्त सि मन्त्रीनि कक खनाया गोबांमा नन नाना अजुहात फुनुगै आइन कानुन फुनुगतेगै इमप्लिमेन्ट खायनो नाया आम हाइबो नगु इनके आं साना ने द सादि दा आं साना मुसुंमाखे फाइदि चिन्ति प्रासारौ थानसां लाइबानो थानसां माने बिसिंतै चिनि मान थाइनो जों चिनि जे नेक्स्ट जेनारेशन दंनाय रंनो जों सिजें माने इंखा बुगिखा जेनारेशन दंनाय रंनो नेक्स्ट चिनि चराय खनाय बुसु बुथाय बुसा बुतै रंनो दे सेफ एन्ड सिकिउरिटी कासे पोजिशनाव रिक्लां मानो आमो चाइ तंसि जों चाइ तंनो नांगौ हाय देबा अनेक किसु जोंनो साइ मानो बय बा नेतां थांबायला हाफु तर थांबायला हाफु अनेक किसु सामों तां थानिगौ बा बरं मुनि सकिसाय बिसा जतन तेराबो borok mona haste noro bo salo kifilnai जों तो खाना काइसे चिनि प्रोग्राम तगै आरो परे साबो बो एमएलए बो बुसु तारिख थांनाय आबो तां साइमिया आनि साक बाय थां तो आं 5 तारिखौ किफिलनाय हने आं ताबो जरा डिसिसन जाक फियाबा महाराज जदि कोनो একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা কোনো অরনি সেন্ট্রালनि बर'द फे मालायनानि तंग्रादि के तां तंग फामा थांनाय Enggak borok mona haste habero tebo darak sida sing mampli norok no tisawano sapro singlayano hor norok norok lengjak nakarsano osmongra situ tai nangkai kol khayano borok monang do ঠিক আছে ওকে